இப்போது சாட்சி பிரதர் ஜான் என்கே ஜம்மு காஷ்மீரிலிருந்து வந்ததான பிரதர் ஜான் अभी गवाही है। जम्मू कश्मीर से आए हुए ब्रदर जॉन अभी गवाही देंगे। जम्मू कश्मीर থেকে এসেছেন ভাই জন, ব্রাদার জন তিনি এখন সাক্ষ্য দেবে। परमेश्वर की स्तुति हो गई। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। जिस परमेश्वर ने मुझे खड़ा होने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए मदद किया, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। আর যে ঈশ্বর আপনাদের সামনে দাঁড়াতে এবং সাক্ষ্য দিতে আমাকে সাহায্য করেছে, আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। जम्मू कश्मीर का सेंटर पास्टर, सेंटर मदर्स और सारे सेवादार, साथ साथ सभी ईमानदारों की ओर से मैं यीशु मसीह के नाम से सभी को अभिनंदन करता हूँ। আর জম্মু কাশ্মীরের সেন্টার পাস্টার, সেন্টার মাদার এবং সমস্ত বিশ্বাসী বর্গের তরফ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে জম্মু কাশ্মীরের হয়ে স্বাগত জানাচ্ছি। परमेश्वर मेरे जीवन में अनोखे और अद्भुत काम किया है। আর ঈশ্বর আমার জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করেছে। सभी बातों को मैं संक्षिप्त समय में और संक्षिप्त में बोलने के लिए चाहता हूँ। আর সমস্ত কথাকে খুব অল্প করে আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। मेरा जन्म एक ऐसा परिवार में हुआ जहाँ मेरी मम्मी नाम के लिए मसीह थी और उसी समय पापा अन्य धर्म के थे। আর যে পরিবারে আমি জন্মেছি সেখানে আমার মা একজন নামধারী খ্রিস্টান ছিলেন আর আমার বাবা একজন অন্য ধর্মের লোক ছিলেন। जन्म के बाद कुछ साल के बाद मैं एक घृणित बीमारी से मैं पीड़ित हुआ था। আর জন্মানোর পর কিছুদিন পর আমি একটা খুব ঘৃণিত রোগে জর্জরিত হয়ে পড়লাম, जिसके द्वारा परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों में भी मुझे तुच्छ जाने। আর যার কারণে পরিবারের লোকেরা তো তুচ্ছ করছিল, আমার জ্ঞাতিরাও আমাকে তুচ্ছ গণিত করত। लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर थी। কিন্তু ঈশ্বরের দয়া দৃষ্টি আমার উপর ছিল। इसी प्रकार मम्मी के साथ कभी कभी गिरजा में जाते थे। আর এইভাবে কখনো কখনো মায়ের সঙ্গে গির্জায় চলে যেতাম। मसीहत में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। আর আমার খ্রিস্টীয় বিষয়ে কোনো ইন্টারেস্টও ছিল না। विपरीत रीति से पिताजी के धर्म के मुताबिक मैं जीवन बिताने के लिए आग्रह किया था। আর অন্যদিকে আমি আমার बाबार ধর্মের অনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করতাম। बचपन से ही मैं एक नीतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए, नैतिक जीवन बिताने के लिए चाहता था। আর ছোটবেলা থেকে খুব নীতিবান হয়ে জীবনযাপন করার আমার একটা ইচ্ছা ছিল। इसी समय में और बचपन के बाद मैं एक मंत्रवादी इस प्रकार के चंगुल में आ गया था। আর যখন আমার ছোট ছিলাম তখন আমি এই তন্ত্র মন্ত্রের এরকম একটা বিষয়ের মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। लेकिन माँ की कोख से ही अलग किया हुआ परमेश्वर मुझे इन बातों से भी अलग करके रखा। কিন্তু আমার মায়ের জঠর থেকে যে ঈশ্বর আমাকে পৃথক করে রেখেছিলেন সেই ঈশ্বর এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাকে পৃথক করে রাখলেন। जवानी की उम्र में दोस्तों के साथ गिरजा जाने के लिए फिर से शुरू किया था। আর আমার যৌবন কাল থেকে বন্ধুদের সঙ্গে গির্জা যাওয়া আমি শুরু করলাম। वचन सुनते सुनते मेरे मन में यही बातें स्थिर हो गया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। আর ঈশ্বরের বাক্য শুনতে শুনতে এই বিষয় আমার মনে স্থির হয়ে গেল যে প্রভু যিশুই সত্য ঈশ্বর। परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ने के लिए मैं पुरजोर कोशिश किया था। আর ঈশ্বরের বিষয় আমি এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি খুব চেষ্টা করলাম, किंतु इस बातों में मैं नाकाम रहा। কিন্তু এই বিষয়ে আমি বিফল হলাম। जवानी का अभिलाषा আর যৌবনের অভিলাষা और दुनियादारी के सारे प्रकार की बातों के द्वारा मैं प्रभु से दूर होने लगा। আর জগতের সমস্ত কথাবার্তা বিষয়বস্তুর দ্বারা আমি প্রভু যিশু থেকে দূরে চলে গেলাম। परमेश्वर की तारीफ होवे। ঈশ্বর नामे गौरव हो। इसी प्रकार मैं बढ़ते बढ़ते আর এইভাবে আমি বাড়তে বাড়তে मैं दुनिया की हर एक प्रकार की बातों को आजमाने लगा। আর जगतेर समस्त বিষয়কে আমি অনুভব করতে শুরু করলাম। जिस प्रकार की योगा करना, एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, ये सारे बातों में मेरी दिलचस्पी थी। আর যেভাবে যোগা করা, বডি বিল্ডিং করা, মডেলিং করা, এই সমস্ত বিষয় আমার একটা ভীষণ আগ্রহ ছিল। लेकिन इसी मोड़ पर मैं परमेश्वर को और भी गहराई से जानने के लिए भी आग्रह करता था। তবুও এইরকম পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে গভীরভাবে জানার একটা আগ্রহ আমার মধ্যে ছিল। जब तक मेरी पढ़ाई खत्म होती
तब तक मेरे पिताजी का भी देहांत हो चुका था। আর আমার পড়াশোনা শেষ হওয়া অবধি অবধি আমার বাবার মৃত্যু হলো। घर में बड़े बेटे होने के नाते मेरे पर सारी जिम्मेदारी और बोझ आ गया। আর যেহেতু আমি ঘরের বড় ছেলে সেই কারণে আমার উপরে সমস্ত বোঝা এসে পড়লো। अभी मैं महसूस करता हूं कि परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा मेरे जीवन में भलाई को ही उत्पन्न किया है। আর এখন আমি অনুভব করি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বর আমার মধ্যে মঙ্গলের কাজই শুধু করেছে। इतना बोझ के बावजूद भी परमेश्वर में और भी स्थिर होकर रहने के लिए प्रभु ने ही सहायता किया। আর এত বোঝ থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরে স্থির হতে থাকতে তিনি আমায় সাহায্য করেছে। पिता की मौत की पश्चात कुछ महीनों के बाद मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई थी। আর আমার বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়ে গেলাম, পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেলাম। परमेश्वर की तारीफ होवे। ঈশ্বর নামে গৌরব। और नौकरी और सारी प्रकार के बंदोबस्त रहने के बावजूद मैं और भी दुनिया में जीवन बिताने लगा। আর এই চাকরি এবং আরো অন্য কিছু ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমি জগতে আরো লিপ্ত হয়ে গেলাম। परिवार से मैं दूर रहता था, इसलिए मेरे लिए कोई प्रकार की बंदिश नहीं थी। আর যেহেতু আমি পরিবার থেকে দূরে থাকতাম সেই কারণে কোনো বাধা আমার জীবনে ছিল না। और सारी प्रकार की दुनिया की बातों में जीवन बिताने के लिए अपन बहुत ही चाहता था। আর আমিও খুব আগ্রহ করতাম যে জগতের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে আমি যেন জড়িয়ে থাকি। इसी बीच में मेरी शादी के बारे में भी घर में एक बोझ सा दिखाई दिया। আর এর মধ্যে আমাকে আমার বিবাহ দেবার জন্য ঘরের মধ্যে মানুষেরা বোঝ নিতে শুরু করলো। लेकिन इसी समय में ही परमेश्वर का काम मेरे जीवन में फिर से आरंभ हुआ। আর ঠিক এই সময় ঈশ্বরের কাজ আবার আমার জীবনে শুরু হলো। यद्यपि सच्चाई को जानने के लिए कोशिश कर रहा था, फिर भी सच्चाई को मैं नहीं जानता था। আর যদিও আমি সত্যকে জানার চেষ্টা করতাম কিন্তু আমি সত্যকে জানতাম না। इस दौरान सेवादारों के साथ और मैं जिस जगह में रहता था उसी एरिया में इस टिपियम सच्चाई आई थी। আর এই সময় সেবকদের মধ্যে থেকে যেখানে আমি থাকতাম সেখানে এই টিপিএম এর সেবা শুরু হয়েছিল। मेरे परिवार वाले वहां जाने लगे। আমার পরিবারের লোকেরা সেখানে যেত। मैं जब इस सच्चाई के बारे में सुना, मैं इसको हजम कर नहीं पाया और ग्रहण भी कर नहीं पाया। আর যখন আমি এই সত্যের বিষয় শুনলাম তখন আমি এটা হজমও করতে পারিনি, গ্রহণও করতে পারিনি। लेकिन ये परमेश्वर की बड़ी दया है जो मुझे उसी ओर खींच के लिया था। কিন্তু এটা ঈশ্বরের অত্যন্ত অনুগ্রহ যে তিনি তার দিকে আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে এলো। सेवादारों के साथ मिलने के साथ साथ मेरा जीवन आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया। আর সেবকদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আস্তে আস্তে আমার জীবন আস্তে আস্তে পরিবর্তন হলো। परमेश्वर मेरा मन को भी बदल दिया था। আর ঈশ্বর আমার হৃদয়কে পরিবর্তন করলো। इस दौरान परमेश्वर वचन के द्वारा और सपनों में कई प्रकार की बातें करते हुए मुझे सेवा करने के लिए बुलाया था। আর এর মধ্যে ঈশ্বর স্বপ্নের দ্বারা আর নানান রকম বাক্যের দ্বারা তিনি আমাকে সেবার জন্য আহ্বান করলেন। यूथ मीटिंग में जाकर चेन्नई में बपतिस्मा लेने के लिए, पानी का बपतिस्मा लेने के लिए भी प्रभु ने ही मदद की। আর চেন্নাই যুব সম্মেলনে গিয়ে তিনি জলদীক্ষা নিতে আমাকে সাহায্য করলেন। अभिषेक के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। আমি অভিষেকের বিষয় কিছু अन्य জানতাম না। भाषा जो लोग बोलते थे उनको मैं पसंद नहीं करता था। আর যারা অন্য ভাষায় কথা বলে তাদেরকে আমি পছন্দ করতাম না। लेकिन उसी अन्य भाषा प्राप्त करने के लिए मैं लगभग 1 साल कोशिश करता रहा। আর সেই অন্য ভাষা প্রাপ্ত করার জন্য আমি 1 বছর কি চেষ্টা করলাম। आखिरकार परमेश्वर ने अन्य भाषा चिन्ह के साथ मुझे अभिषिक्त किया। আর শেষে ঈশ্বর অন্য ভাষার চিহ্ন স্বরূপ তিনি আমাকে অভিষেক করলেন। और काम की जगह में भी परमेश्वर मुझे संभाला। আর কাজের জায়গায় ঈশ্বর তিনি আমায় রক্ষা করলেন। जब परमेश्वर प्रभु की सेवा करने के लिए, अपने आप को अर्पण करने के लिए बात कही, আর যখন প্রভুর কাজের জন্য নিজেকে সমর্পণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম, ऑफिस की ओर से, घर की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से बहुत ही परेशानी और समस्या मेरे जीवन में आई थी। অফিস থেকে, ঘর থেকে, আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের কাছ থেকে নানান ধরনের সমস্যা আমার জীবনে আসতে শুরু করলো। परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि आके मुझे विश्वास भवन में कुछ दिन ठहरने के लिए पड़ा था। আর এতটাই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হয়ে গেল যে শেষে আমাকে বিশ্বাস বাটিকায় এসে থাকতে হতো। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर रहा था कि मुझे सेवा ही करने के लिए। আর ঈশ্বরের প্রেম আমাকে এতটাই ব্যতিব্যস্ত করেছিল যে আমি যেন তার সেবাই করি। इसी बीच कई प्रकार के खतरनाक जगह में काम, ड्यूटी करने के लिए भी प्रभु ने मुझे मदद की थी। আর এর মধ্যে এমন অনেক ভয়ানক জায়গায় ডিউটি করতেও ঈশ্বর আমায় সাহায্য করলেন। और ड्यूटी की जगह में भी जितने भी संगी काम करने वाले रहते थे वे लोग बोलते थे कि ये पागल हो गया है। আর ডিউটির জায়গায় আমার সঙ্গীরা যারা আমার সঙ্গে কাজ করতো তারা আমাকে বলতো এ পাগল হয়ে গেছে।
लेकिन परमेश्वर के लिए वास्तव में पागल हो गया था। আর আমি সত্যি ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়ে গেছিলাম। दुनिया की कोई भी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, জগতের কোনো বিষয় আমার ভালো লাগতো না। केवल सेवा करने के लिए ही मैं हमेशा चाहता था। শুধু সেবা করার জন্য আমি সবসময় চিন্তা করতাম। इसलिए ही परमेश्वर मुझे हर एक प्रकार के कष्ट के तालीम में जाने के बावजूद भी प्रभु मुझे संभाल के रखा। আর এই কারণে ঈশ্বর নানান কষ্টের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়েও তিনি আমাকে রক্ষা করেছে। कुछ साल पहले मैंने सुनने में आया था, আর কিছু বছর আগে আমি এরকম শুনলাম, मेरे साथ जितने लोगों ने काम कर रहे थे, तालीम लिए थे, उन्हीं में से कितनों ने नक्सलाइट की गोली के द्वारा वे लोग कुछ मरे भी है और कुछ इस प्रकार इंजर्ड घायल भी हुए हैं। আর আমি কিছুদিন আগে শুনলাম যারা আমার সঙ্গে এই চাকরিতে আসার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকজন আছে যারা নকশালের গুলির দ্বারা তারা অনেকে মারা গেছে, অনেকে গুরুতর আহত হয়েছে। लेकिन प्रभु मुझे अलग किया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। কিন্তু প্রভু আমায় পৃথক করেছে, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ করছি। उसी डिपार्टमेंट में रहकर भी एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, प्रभु की गवाही होकर रहने के लिए लगभग 7 साल तक प्रभु ने मुझे मदद की थी। আর সেই ডিপার্টমেন্টে থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে সাক্ষ্য স্বরূপ রক্ষা করলেন প্রায় 7 বছর। प्रभु की सेवा में आने के लिए बड़ी परेशानी और बहुत समस्या थी। আর প্রভুর সেবার জন্য পরিচর্যার জন্য আসার জন্য অনেক কষ্ট ছিল। नौकरी से मैं निकलने के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया था। আর এই চাকরি থেকে বেরোনোর জন্য আমি অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। आखिरकार मैंने नौकरी छोड़ के भाग के आना पड़ा था। আর শেষে এই চাকরি ছেড়ে আমি পালিয়ে এলাম। प्रभु की स्तुति होवे। ঈশ্বর নামে গৌরব। सेवा में जब मैंने आ गया আর যখন আমি এই পরিচর্যাতে এলাম, मेरे मन में यही विश्वास था कि मैं जिस काम कर सकता हूं परिवार के लिए, जो बोझ मेरा है, उससे परमेश्वर बेहतर तरीका से निभा सकता है। আর আমার মনে এই রকম একটা চিন্তা ছিল, যে বোঝ আমার হৃদয় আমার পরিবারের জন্য ছিল, যে কাজটা আমি করার কথা চিন্তা করছি সেটা আমার ঈশ্বর আরো উত্তম ভাবে করতে পারতো। एक समय था परिवार से और रिश्तेदारों में से जो लोग मुझे तुच्छ जानते थे, वही लोग मुझे मेरे उपस्थिति को चाहते थे। আর এক সময় যখন লোকেরা, আমার নিজের লোকেরা, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো, এক সময় এমন ছিল তারা আমার উপস্থিতিকে তারা চাইতো। लेकिन हमेशा प्रेम करने वाला परमेश्वर अपने लिए मुझे चुना और अलग किया। কিন্তু সর্বসময় প্রেম করার ঈশ্বর তিনি তার নিমিত্তে আমাকে মনোনয়ন করেছে। सेवा में आने के बाद और सेवा करने के दौरान भी मैंने कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ा था। আর সেবায় আসার পর সেবা করার সময় অনেক ধরনের নানান সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। एक बार जॉन्डिस की बीमारी से बहुत ही कष्ट उठाया था। আর একবার সে জন্ডিসের রোগে আমি অনেক কষ্ট তুলেছি। सारे सोचे कि ये मर जाएगा, আর সেই সময় অনেকে চিন্তা করেছিল যে এ মারা যাবে, लेकिन ये सोच भी मेरे मन में नहीं आई। কিন্তু এই চিন্তাও আমার মনে আসেনি। परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा करके चंगाई पाकर परमेश्वर की सेवा फिर से करने के लिए प्रभु ने मुझे जिलाया। আর ঈশ্বরের উপরে ভরসা এবং নির্ভর রেখে আরোগ্যতা তার কাছ থেকে পেয়ে দ্বিতীয়বার আবার সেবা করতে তিনি আমায় সাহায্য করলো। परमेश्वर अभी तक चलाया है। আর ঈশ্বর এখন অবধি আমাকে চালিয়েছে। हर बातों में खुदावंद ने मदद की है। আর সমস্ত বিষয় ঈশ্বর আমায় সাহায্য করেছে। मैं जो उसका हाथ में समर्पण किया हूँ, वो आखिर तक संभालने के लिए वफादार है। আর আমি যে তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছি, তিনি শেষ অবধি চালানোর জন্য তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর। परमेश्वर और भी मुझे उसके राज्य के लिए तैयार करने के लिए आप सभी से प्रार्थना चाहता हूँ। আর ঈশ্বর যেন তার রাজ্যের জন্য আমাকে যেন প্রস্তুত করে, আর তার জন্য আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা চাই। परमेश्वर की स्तुति हो गई। ঈশ্বরের নামে গৌরব।